Вот так пчелка просто, она соком Вы бы больше прыскали всякой гадости, чем больше поедал. Никакой пользы, не знаю, сверху будем задавать вопросы, я думаю, что это интересно. Наверное, если вопросы, но я хочу послушать. Подождите, Oui, voilà, on peut commencer. Je vérifie. Est-ce que je peux dire quelque chose? Merci. Voilà. Vous permettez de dire en russe, puisque je me gêne. Да. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать у нас в библиотеке Маяковского в отделе литературы на иностранных языках. И сегодня для тех, кто изучает иностранные языки, немножко необычная встреча. Сегодня встреча с французским, франко-бельгийским инженером-агрономом, который нам расскажет о науке, которая была давно забыта, но сейчас к ней возрождается интерес. Это электрокультура. То есть вот сейчас, в наше время, когда широко используется химия и всякие вредные вещи для растений, для человека, может быть, как раз электрокультура – это то, что нам нужно, то, что нас спасет. И Яник Ван Дорн, он очень интересный человек, он изучает многие интересные, непривычные для нас вещи, как, например, влияние музыки на растения. И мы с удовольствием послушаем и узнаем, что же это такое. Et bien, j'ai raconté de vous quelques mots de votre expérience, de votre travail dans le domaine de l'électroculture. Merci. Спасибо. Спасибо. Un grand merci à Irina d'avoir pu organiser cette conférence déjà. C'est un grand honneur pour moi de faire cette présentation. Спасибо большое Ирине за то, что организовала нашу замечательную презентацию. И для меня большая честь сегодня с вами разговаривать. Je découvre la Russie, c'est la deuxième fois que je viens à Saint-Pétersbourg. J'étais venu fin avril pour la première fois, quelques jours, et je suis revenu cette semaine, on va dire du lundi au vendredi. Я уже второй раз в России, первый раз я был в конце апреля, и буквально на этой неделе я приехала второй раз. Donc le sujet de l'électroculture est une passion pour moi, on va dire. C'est un sujet qui me passionne, et c'est aussi comme ça que ça m'a aussi attiré vers la Russie, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches dans le passé, déjà il y a un siècle, en Russie autour de ce sujet. Электрокультуру можно считать моей страстью, и на самом деле это еще стало одной из причин моего приезда в Россию, потому что очень много исследований в этой области было проведено именно здесь, начиная даже вот с того времени, как, например, в прошлом веке. Ce sujet est très peu connu globalement parlant, même en France il est aussi très peu connu, mais comme je m'y passionne, j'en fais un peu ma mission de faire connaître ce sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de solutions pour le domaine agricole et des jardins potagers aussi. Эта тема не очень хорошо исследована, включая Францию, и поскольку я очень к ней привязан, я считаю своим долгом немного распространить ее в мире, рассказать о ней, чтобы эта отрасль стала более понятной, более ясной для тех, кому она была интересна. J'ai fait mes études d'ingénieur en agronomie en Belgique. Je suis d'origine belge. Et là, j'ai fait une recherche sur l'influence de la musique sur les plantes, ou l'influence de fréquences sonores sur la croissance des plantes. Я бельгиец, я получила образование в Гинте в Бельгии, и темой моей диссертации было влияние волн разной частоты на рост и
улучшения растений. Et cela m'a fait découvrir et prendre conscience de la puissance que peut avoir des ondes électromagnétiques, mais aussi la musique sur la croissance des plantes. Je vais vous montrer une expérience, une photo. В какой-то момент мне стало интересно, насколько не только электромагнитные волны, но и волны музыкальные влияют на то, как ведут себя растения. Покажу несколько фотографий. Par exemple, ça c'est une expérience que j'ai faite à l'université de Gand avec certaines mélodies ou certaines musiques très spécifiques. C'était 6 minutes par jour sur des plants de tomates et là vous voyez le groupe témoin et le groupe traité. Вот это мой первый эксперимент, который был проведен еще в университете, когда я брал особенные какие-то мелодии и 6 минут в день включал вот на территории вот этого парника. Соответственно, слева у нас фотография, что было до, и справочник был после. Il y avait, après 2 mois, il y avait 30 cm de différence. Через 2 месяца разница была 30 сантиметров. Это посадки помидор. Это вот на теме без музыки? Нет, это было до, а это после. Мне показалось, что... Без музыки. Avec musique. Là. Вот, да, это с музыкой. А там без музыки? А там без музыки, да. Да, без музыки. J'ai fait toute une recherche sur le sujet, c'est un grand sujet. J'ai une thèse de fin d'études qui est en néerlandais et en français, peut-être un jour sera traduit en russe. Мою выпускную работу я написала на нидерландском и на французском на эту тему, и, возможно, однажды она будет переведена на русский. C'était des fréquences qui étaient basées sur qui ont été calculées avec les formules de physique quantique, par exemple des formules. Alors on peut... Ah oui, В этом эксперименте речь шла о волнах определенной частоты, которая высчитывалась с помощью основных базовых формул квантовой физики. Et pour chaque protéine, il correspond comme une mélodie. Для каждого протеина, для каждой его частички есть своя собственная мелодия. Et c'était sans soleil. Oui, dans les conditions normales de croissance d'une plante aussi, avec le soleil. On peut retrouver des séquences de cette protéine dans la musique classique. Частички, какие-то составляющие вот этого определенного белка можно всегда найти в классической музыке. Соответственно, есть определенная мелодия, которая подходит конкретно только этому белку и больше никакому другому. Un exemple dans les 4 saisons de Vivaldi, dans le printemps, ça fait ta 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 ta. Et là, il y a une petite séquence qui correspond à une protéine très importante dans la floraison des plantes, dans les fleurs. Например, если мы говорим о цикле времена года Вивальди, в произведении «Весна» есть определенный кусочек, который очень характеризует именно влияние музыки на конкретные растения. Mais Vivaldi, il ne connaissait rien en physique quantique. Il a trouvé, on va dire ça, par son intuition, par... Но Вивальди ничего не понимал в квантовой физике, конечно, поэтому то, что так получилось, это была исключительно его интуиция как музыканта. L'électroculture, qu'est-ce que c'est? Что такое электрокультура? Donc, le mot culture vient du mot honorer. Слово «культура» вообще изначально идет от слова «честь», соответственно, как-то отдавать эту честь. Électro, ça vient de électron, ambre. Слово «электричество» идет от слова «электрон», это символ любви. Parce que les premiers phénomènes de l'électricité étaient quand ils frottaient de l'ambre, ça fait comme de l'électricité statique. Потому что первый опыт, когда люди начинали задумываться о существовании электричества, когда люди немножко вот так вот потирали и, соответственно, разные материалы, и уже могли задуматься о статическом электричестве. Alors on a appelé l'électricité ambre. Mais l'ambre, c'est aussi des bijoux. On
connaît bien en Russie. Hein. И речь идет преимущественно о янтаре, поэтому как украшение это стало символом именно любви, потому что на янтаре были опробованы первые рецепты. Qui est un symbole d'amour ou pour protéger les enfants aussi, etc. Donc c'est l'électricité, c'est aussi les énergies invisibles. C'est pas que l'électricité, le magnétisme comme on connaît, comme on mesure, mais c'est entre le monde du visible et l'invisible. Электричество как феномен может находиться где-то между тем, что мы можем видеть, и тем, что мы увидеть не можем. И тем же самым считалась энергия янтаря, то есть то, что могло защитить детей, то, что могло как-то выразить любовь и защитить эту любовь, поэтому это стало очень связано. Le phénomène électrique est très, encore aujourd'hui, assez mystérieux. Et chaque année, les scientifiques découvrent des nouveaux paramètres à mesurer dans l'électricité. Даже сегодня феномен электричества не исследован до конца, и каждый год ученые находят что-то новое. Donc, j'aime bien traduire le mot électroculture dans honorer la vie ou honorer l'amour dans le sens plus joli du terme en. Мне очень нравится переводить термин электрокультура именно исходя из вот этой его этимологии янтаря, любви, чести и того, что эту честь берегут. Dans tout phénomène vivant, il y a de l'électricité, mais tout ce qui est électrique n'est pas forcément vivant. Un exemple, un robot, il y a plein d'électricité, mais on ne peut pas dire que c'est vivant. Un humain ou une plante, il y a aussi plein d'électricité, mais c'est de l'électricité naturelle, on va dire, de nos systèmes nerveux, etc. Во всем живом есть электричество, но не все то, что содержит в себе электричество, конечно, живое. То есть, например, робот у нас электрический, но, конечно, он полностью автоматизирован. В отличие от него, у животных, у растений и у нас есть внутри определенный заряд, который связан с нашей нервной системой и вообще с нашим биологическим устройством, поэтому это, конечно, совершенно другое. Dans la nature, toutes les plantes et les organismes vivants, ils ont grandi dans un champ magnétique terrestre. В природе все растения вырастают так или иначе в земном электромагнитном поле. Et on a grandi dans des ondes générées par les orages qu'il y a toutes les quelques secondes sur Terre. И в основном они вырастают благодаря вот тем моментам, как во время молнии, во время грозы, несмотря на то, что длится она всего несколько секунд, этого хватает для роста. Un exemple, quand les Russes envoyaient les premiers cosmonautes ou les Américains, les astronautes dans l'espace, souvent en quelques jours, leur santé se dégradait très vite. Et ils ont découvert qu'ils doivent faire après, ils ont envoyé des appareils qui imitaient le champ magnétique terrestre et ça les gardait en meilleure santé beaucoup plus longtemps dans leur capsule. Когда были отправлены первые космонавты из Советского Союза или из Америки, люди заметили, что как только они возвращались, у них, конечно, тут же стремительно ухудшалось здоровье. Тогда в качестве опыта было принято решение отправить в космос определенный аппарат, который содержал в себе заряд, соответствующий заряду человеческого тела. И тогда, конечно, это было для людей гораздо более выгодно. Ça, c'est des gravures de 1783, encore dans le temps des rois en France, et ou du tsar en Russie. Et c'est le tsar, je pense. Et là, on voit une gravure d'un personnage monté sur une table avec une seringue d'eau qui envoie de l'eau électrifiée. Il y a un système qui électrise l'eau sur les plantes dans l'idée de imiter l'eau de la pluie d'un orage. Гравюра 1783 года, еще до революции во Франции, на которой мы видим, что человек специально встает на возвышение и поливает дерево водой электрически заряженной, которая и делается это с целью сымитировать ту воду, которая заряжена природно, то есть во время грозы. Ça vient du livre Électricité des végétaux
C'est un livre de 500 pages dans ce temps. Гравюра из книги «Электричество для растений» было 500 страниц. Ça, c'est une thèse de fin d'études d'un ingénieur agronome, Julien Brissier, que j'ai encadré avec mon entreprise, qui a fait des recherches sur le traitement électromagnétique de l'eau d'irrigation pour aussi améliorer la croissance des plantes. Assez connu aussi dans l'agriculture. Здесь мы видим свидетельство выпускной работы Жюльена Бризье, который сейчас работает с ним вместе, и который свою работу посвятил изучению влияния электромагнитных волн на воду для полива. Il y a eu de nombreuses recherches où les scientifiques et les chercheurs ont essayé d'imiter ou d'imiter l'eau d'orage, parce qu'on remarque tous qu'après un orage, toutes les plantes poussent nettement mieux. Было множество исследований, когда люди пытались многими способами сымитировать, сделать воду подобной воде, которая приходит с дождем во время грозы, потому что заметили, что после грозы растения растут в 2 раза быстрее. Ça, c'est des petites expériences que moi j'ai fait au potager. Par exemple, là, sur des plants de marguerite à les fleurs, j'ai arrosé une fois avec de l'eau que j'ai traitée avec un appareil électronique. Маленький эксперимент, который я провел у себя в огороде с вот этими цветами, просто поливая их заряженной водой. Вода была заряжена с помощью электроприбора. Et là, par exemple, ça c'est encore une autre expérience sur des plants de haricots. Donc, ça c'est après 1 heure de traitement, et je pense là 2 heures de traitement. Это саженцы абрикосов. Через 1 heure? Ouais, 1 heure. Через час и через 2 часа после полива вот этой заряженной воды. C'est comme si l'eau peut accumuler une certaine énergie électrique. Как будто вода вбирает в себя определенную, все эти частички энергии, которые есть в растении. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, mais on ne comprend pas encore tout. Много исследований проводится в этой области, но нам еще не все известно. Les premières antennes de 1700 jusqu'à les années 1900, c'était comme des antennes paratonnerres, des longues tiges en fer ou en cuivre avec des pointes. Первые антенны были похожи на антенны для громоотводов, которые представляли из себя вот такую длинную трость и, соответственно, верхнюю часть из железа или меди. Donc ça, c'est des images issues de livres ou de magazines de 1895, 1793. Et il y a donc ces images, par exemple, on retrouve aussi dans un livre de l'Institut agricole de Beauvais de 1700. Ah non, attendez, je vais montrer après. Oui, voilà. Dans l'Institut agricole de Beauvais de 1894. Et c'est un livre que j'ai trouvé à l'Institut Vavilov ici à Saint-Pétersbourg. Вот эти иллюстрации взяты из книги Агроинженерного института из Буве во Франции, датируется она 1894 годом, и эту книгу Яник нашел в институте Vavilov. C'est un livre qu'on retrouve même plus en France, mais vous trouvez ici. Даже во Франции уже не усадим эту книгу, вам так повезло. Voilà, vous avez. J'ai ici une copie donc, de l'Institut Vavilov sur le sujet. Институт Вавилова предоставил Янику копию книги. Il y a aussi des recherches russes. Par exemple de Pilsudski, Spechnev, Gordiev, c'est des noms russes, aussi depuis un siècle, mais là j'ai moins d'informations parce que c'est en russe et je ne parle pas encore russe. Множество исследований в области этой также проводятся в России, были проведены, но, к сожалению, они все написаны по-русски, поэтому я пока их не постиг. Mais avant 1908, à l'Institut Vavilov, beaucoup de livres sont en français, donc les recherches d'avant 1908, je
facilement consulter, mais tout ce qui est après, c'est en russe. Но до 1908 года все книги в Институте Вавилова были написаны по-французски. Соответственно, только то, что было написано после и было по-русски, ему сейчас пока не рассмотрено. Ça, c'est une dame qui a fait une thèse, donc une recherche aussi universitaire, où elle a planté de la menthe et de la datura, des plantes médicinales, autour d'une antenne, comme ça qu'on appelle une antenne paratonnerre, hein, comme on a sur les immeubles, pour protéger des orages. На фотографии видим девушку, которая также писала выпускную квалификационную работу по теме, которая схожа с темой леника. Она посадила мяту и то, что мы называем дурман травой, медицинское растение, вокруг вот этого металлического стержня и антенны, которая так и называется прямоотводная. Et ce qui est intéressant, c'est que les plantes étaient plus grandes, plus 20% pour la menthe en matière sèche et plus 30% pour la datura. Donc les plantes plantées entre le grillage et l'antenne, ils étaient beaucoup plus grands. В итоге растения, которые росли вокруг этого стержня и в пределах вот этой круглой решетки, они были выше и были более плотными, поэтому в итоге в высушенном состоянии мята дала еще плюс 20% и дурман трава плюс 30%. Donc ces antennes, ils servent comme à collecter l'électricité atmosphérique et à stimuler l'électricité comme ça dans le sol. L'électricité naturelle qu'il y a naturellement. Антенна собирает атмосферную энергию и передает ее в землю, что стимулирует корни. Et en valeur nutritive ou en matière active, la menthe avait plus 27% d'huile essentielle et plus 57% dans la datura. Когда эти растения стали использовать уже в медицинских целях непосредственно, в виде масла мяты было плюс 27% и дурман травы плюс 57%. C'est très intéressant parce que avec les techniques d'électroculture, les plantes sont en général plus grands, ils poussent plus vite, mais ils sont aussi plus denses, plus riches en matière active ou en nutriments. Любопытно то, что под влиянием электрокультуры растения не только больше, но и плотнее по своей структуре, потому что обычно, если оно больше, то оно истончается. Это как раз не тот случай, поэтому материал становится гораздо прочнее. Comparé à des engrais chimiques, par exemple, là, souvent les plantes sont plus grandes, mais la qualité est moindre. Ah oui. L'avantage aussi des techniques d'électroculture, c'est une fois mis en place, c'est en place pour toujours, que les engrais classiques, il faut racheter tous les ans. Преимущество электрокультуры состоит в том, что, использовав ее один раз, она остается вот в конкретном этом месте в почве навсегда, что, конечно, облегчает финансовый вопрос в первую очередь, в отличие от тех же экспериментов классической химии. Можно вопрос, не уточнение? Я чуть не совсем понимаю, спросите, антенна это ловит природные поля, или мы создаем поля какие-то? L'antenne qui est comme ça, oui, elle attrape les ondes, l'électricité atmosphérique ou ce sont les champs créés par nous, par les gens? Ah non, il y a un siècle, il n'y avait pas encore les champs électromagnétiques créés par nous. C'est l'électricité atmosphérique. Это атмосферное электричество природное. Естественные поля просто аккумулируются антенны и передаются в почву. Qu'est-ce que signifie la culture électromagnétique reste toujours, une fois pour toujours, Ça pour les fonctionne. autres, sur cette place, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Comment elle peut rester pour toujours sur cette place après la récolte? On peut laisser, et l'année prochaine, ça fonctionne de nouveau. После мы собираем урожай, соответственно, на следующий год сажаем в то же место, и она также хорошо растет. Хорошо. Еще вопрос. Вернитесь, пожалуйста, назад. Ça, c'est une antenne. Le monsieur demande de... Вот стоит антенна. А сетка что делает? Просто антенна и Le сетку. cage, elle fait quoi? C'est quoi la fonction de la cage?
on ne comprend pas tout, mais on pense que ça fait comme un champ électrique entre les deux qui stimule la Поскольку croissance. гравюра была найдена в книге, достоверных источников у нас нет, чтобы утверждать, но есть предположение, что она просто ограничивает определенное поле. То есть она не дает энергии разойтись. Она Но фокусирует. антенна к сетке подсоединена? Нет. Она просто антенна воткнута в землю, и сетка стоит просто вокруг. Да. Si une antenne fait par exemple 2 mètres de haut ou 3 mètres, ça agira sur un diamètre de 2 mètres ou 3 mètres. C'est antenne pour paratonnerre. Да. Тоже есть вопрос. Вот я предыдущий посмотрел это самое кадр еще до этого, как вот эта антенна, да, как это называемая. А мне кажется, вы не антенны ловите, да, а вы потенциал нулевой, потенциal Земли поднимаете над растением. То есть наоборот создаете экран. C'est peut-être pas l'antenne qui prend l'énergie, mais cette partie basse qui prend l'énergie de la Terre. Il y a les deux, oui. И то, и другое. Можно продолжать? Disons que là c'est une conférence introduction. Après je peux aussi parler 2 jours et on peut aller plus en détail. Antenne en cuivre. Oui, on peut faire en cuivre ou en fer. Ou... Adesso non relié à la cage. Non relié. Relié seulement à la terre. Oui. L'antenne не touche. La cage. Non. Антенна не касается. Un exemple, tomate. Là, il a juste pris un fer en béton de 4 mètres de haut, comme on met dans le béton. Et cette personne avait étudié l'électroculture sur mes sites et il m'a envoyé un SMS. Voilà, à cause de vous, les difficultés de récolte, parce que ces tomates, ils ont poussé jusqu'à 4 mètres de haut, car avant, ils devenaient maximum 2 mètres. Вот этот мужчина взял просто стержень дюфер, железный стержень длиной 4 метра, и он изучал электрокультуру исключительно по ресурсам Еника, то есть по сайтам, по видео, и его саженец помидоров вырос на 4 метра, и он прислал Енику СМС: из-за вас, смотрите, какие у нас сложности со сбором урожая. Почему? C'est une technique très simple dans les petits jardins. On peut mettre des antennes et les plantes pousseront mieux autour. Очень простая техника, доступна даже для маленьких огородов, где можно просто воткнуть стержень. Madame dit que ce béton aussi du sort des tomates. De la sorte, oui, ça joue aussi. Mais lui, il n'avait jamais, il fait son jardin tous les ans, il n'avait jamais vu ça. А мужчина каждый год выращивал те же самые помидоры, но такого не понимал. Ça, c'est des recherches, des gravures avant la Deuxième Guerre mondiale en France. Ils faisaient aussi des recherches officielles sur l'électroculture. Et ça, c'est une ancienne gravure. On voit des poireaux géants. Mais pendant la... Ah oui, vous traduisez peut-être. Фотография до военного времени, где-то между 1790 и 1930 годом, когда тоже занимались люди электрокультурой и вырастили вот такой двухтонник. Mais tous les écrits ont été brûlés pendant la guerre, donc il ne reste que des photos. Pourquoi ça? Après la guerre, ils n'ont plus parlé d'électroculture dans les recherches officielles. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression des lobbies des engrais chimiques, des pesticides, qui a fait qu'ils ne veulent pas trop développer l'électroculture parce que alors on n'a pas besoin d'engrais et de pesticides. Во время войны все записи сгорели и оставались в качестве доказательств только фотографии. И после войны абсолютно прекратили говорить на эту тему, потому что речь уже шла о пестицидах и каких-то искусственных материалах. И люди думали, что развитие электрокультуры способствовало бы вот этому развитию тех материалов, которые, конечно, не хотелось бы внедрять. J'ose espérer un peu que la pression des lobbies à ce niveau-là est un peu moins forte en Russie pour aider à développer l'électroculture. В России влияние сильных мира всего на этот счет гораздо
меньше, гораздо слабее, поэтому мы могли бы рассчитывать на то, что электрокультура бы развивалась. Que j'ai compris qu'en Russie, on veut de plus en plus développer l'agriculture biologique, par exemple, et aussi sans OGM. Et l'électroculture peut aider énormément à améliorer les récoltes et la qualité des produits de façon biologique. Я понял, La quantité et la qualité. Oui, les deux. Ouais. я понял, что в России очень интересуется развитием электрокультуры с биологической точки зрения и, соответственно, улучшением и качества, и количества выращиваемых культур. La qualité de la production est améliorée à cause de l'absence des engrais chimiques, des engrais chimiques. Oui, c'est amélioré grâce aux techniques d'électroculture et aussi l'absence de ces engrais qui ne sont pas naturels. Alors, absence de plus. Oui, absence de Améliore pollution. la qualité de production définitive. Ouais. De production. Une autre expérience. Отсутствие каких-то искусственных химических добавок материалов улучшает рост растений, особенно в кооперации с электрокультурой. Ну, тут есть сомнения. А метод, как метод вот там во Франции, в Бельгии сейчас применять вот этот метод, как он называется, электрокультура? Он расскажет попозже об этом. Là, il y a une expérience intéressante. Ça, c'est aussi à l'université de Gand, de la faculté agronomique, où ils ont planté des plants de tomates dans un substrat de culture, c'est une laine de roche par exemple, et ils ont mis 1 volt, 1 plus là, moins là. В университете Гента, вот свидетельство на нидерландском языке, также проводили эксперимент, когда посадили 3 саженца помидоров и пропустили через них ток в 1 вольт. Et donc les racines poussent vers le bas et les feuilles vers le haut. On va dire c'est logique. Корни, в конце эксперимента было выяснено, что корни растут вниз, а листья вверх. И мы бы сказали, что это вполне логично и бесспорно. Et on pense souvent que les racines poussent vers le bas par la gravité. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Parce que si on met le pôle moins au-dessus et le plus là, alors les racines poussent vers le haut. Мы думаем, что корни растут вниз благодаря гравитации. На самом деле это не совсем так, потому что если бы мы опустили вольтаж пониже, то корни росли бы вверх. Et dans la nature, le ciel, c'est le pôle positif électrique et le sol est le pôle négatif. В природе небо – это положительное электромагнитное поле, и Земля, соответственно, негативное. Si on amplifie un peu ça, les plantes y poussent mieux ou un peu. Les différentes antennes permettent de jouer avec ces énergies et d'amplifier ces phénomènes. И различные вот эти антенны позволяют регулировать баланс этого положительного и отрицательного поля. Par exemple, s'il y a beaucoup de pollution, alors ça va charger le sol en ions positifs et alors ça va perturber les racines et la croissance des plantes. Если, например, почва очень загрязненная, тогда заряд вот этих электронов, он наоборот добавит какого-то беспорядка, и это, конечно, не будет уже благоприятно для растений. Поэтому почва должна быть чистой. C'est possible de changer les pôles électriques. Alors, la Terre devient le pôle positif déjà. Oui, Après cette perturbation, après ce changement, la Terre devient déjà le pôle positif. Plus positif, oui. Un exemple, si il y a beaucoup d'engrais chimiques qui polluent le sol, alors souvent les racines poussent vers la surface du sol. Et ils ne vont pas en profondeur. Если много химикатов, которые на уровне почвы внизу, то корни идут, соответственно, вверх. Pendant cela, les racines sont très, pour ainsi dire, sont très branchées. Ouais, oui,
pousse pas bien alors. Hein, ouais. Aussi, ça permet en serre, il réduisait de 50% le besoin en engrais juste avec 1 volt. Hein, en serre, ils envoient une solution nutritive au niveau des racines d'engrais et avec 1 volt, ils pouvaient faire pousser les plantes aussi bien, mais avec la moitié de dose d'engrais. На уровне 1 вольта уже достаточно через вот эту вот почву корням пропускать ток для того, чтобы улучшить рост растений. То есть, можно вопрос? Сказано было, что в химии, там, если загрязнено, то корни растут вверх. Почему? Si le sol est trop pollué, Не ищут ли они просто les питание? racines ils viennent en haut, naissent juste la lac des vitamines qu'ils cherchent. Non, c'est parce que au niveau de la surface, c'est là que c'est le plus négatif, alors le pôle négatif, à cause que là, il y a encore un peu de vie, des algues, des micro-organismes. Поскольку из-за наличия химикатов в земле, земля становится больше положительным полем, на ее вот это, на верхнем слое поле более отрицательные корни, ищут более отрицательные корни. Вот объясните такую ситуацию. Растение поливаешь, когда? Поливаешь, корни раз и растут вверх там, где влага. А когда не поливаешь, корни идут вниз, за водой. Не сказано ли это, что если химии там насыпали, это просто за питанием корни пошли? On arrose les plants et les racines elles vont en haut pour l'eau. Et si on ne les arrose pas souvent, donc les racines ils vont dedans pour chercher de l'eau. Oui, ça c'est encore un autre phénomène aussi logique. Hein. La nature est complexe. Растения появляться не становятся, они ищут пищу, ищут воду. Природа сложна, это Mais процесс si исследования. ils mettraient de l'eau, électricité chargée électrique négative là et la positive, les racines vont aller vers l'eau négative. Если бы поставили, например, ну как-то в одном сосуде и воду заряженную положительно, заряженную отрицательно, корни все равно пошли бы за отрицательно. Что есть, уточнить просто, что есть чистая почва, что есть загрязненная. C'est quoi exactement le sol pollué? Quel sol on peut considérer comme pollué? Après, par exemple, en France, il y a un gros problème, par exemple en viticulture, où ils ont utilisé beaucoup de cuivre, d'ions de cuivre, et ça pollue les sols durablement. Et là, ça fait beaucoup de charges positives dans le sol, et les racines des vignes qui normalement doivent faire des dizaines de mètres en profondeur, ils poussent vers la surface. Например, в некоторых технологиях используется медь, и это очень влияет на почву, и поэтому, например, виноградники, у которых корни до 10 метров уходят вниз, они начинают идти вверх. C'est un exemple. Après, c'est tout un large sujet, un large domaine. Вот вы говорите, что гравитация не влияет. Нет, он сказал и то, и другое. Ну да, потому что я, правда, эти лунные календари не сильно верю, потому что они, очень маленькое влияние оказывают. Доказывают, но очень маленькое. Но тем не менее, говорят, что когда, я не знаю, полнолуние или что, ведь меняются гравитационные волны, тогда растения либо растут, либо нет. Нет, это и то, и другое. La gravité et le jour, c'est vrai, donc c'est pas bien, c'est pas juste. Non, je ne dis pas que les connaissances d'avant ne valent plus, ça vaut aussi. Mais l'électroculture, je veux apporter une dimension en plus qui enrichit notre compréhension de la nature par les phénomènes aussi électriques, magnétiques qui ont aussi une influence énorme sur la conscience. En plus des autres. Elle va traduire d'abord. Я не отрицаю тех знаний, которые были получены до нас, но просто хочу внести какое-то, может быть, новое измерение в изучении этого вопроса. Дополнительно. То есть если в почве есть медь, да, то эта почва считается загрязненной. Да, потому что она делает il me semble que le net, le polluant
extérieur, c'est au contraire l'élément très nécessaire pour la croissance des plantes. Les plantes ne peuvent faire la croissance sans vivre, Oui, absolument sans vivre. Oui, tout est une question de dosage et ouais, tout est une question de dosage. Ah, dosage. Un petit peu, tout est bon, mais souvent quand c'est trop, c'est trop. Mais il faut faire dosage. Voilà. Voilà. Un exemple, ça c'est encore une autre technique, c'est en Irlande, il y a des tours de 20-30 mètres de haut, comme ça, sur toute l'Irlande, qui ont été construits autour des années 1000. Et un technicien radio pendant la guerre mondiale a découvert que les bergers, ils aimaient bien aller avec tous leurs troupeaux de moutons près de ces tours parce qu'ils disaient que l'herbe était plus grasse, était de meilleure qualité. В Ирландии стоит вот эта башня, построенная в 1000-х еще годах, 23 метра высотой, и тогда еще радиоинженер один заметил, что пастухи вместе со своими стадами в основном выгуливали их именно вокруг этой башни, потому что трава была в этой местности гуще, лучше, было ее. C'est pendant la deuxième guerre. 2 secondes. Et il a découvert que ces tours captent des ondes radio de basse fréquence de la Terre qui sont là en continu et qui sont générées par des orages sur la Terre. On baigne dans un bain d'ondes radio de basse fréquence. И этот радиоинженер понял, что вот эта башня вбирает в себя низкочастотные волны из Земли и те, которые могут быть также вызваны грозой. C'est des ondes de Schumann, on appelle ça. Вы композитор? Ouais, c'est comme le même nom, mais c'est pas du compositeur. Это называется волны Шумана, на фамилии композитора. Et alors, il y a eu des chercheurs qui ont fait des petits tests, ou des agriculteurs aussi, où on a fait des tours avec des tuyaux en grès, c'est en argile cuite, qu'on a rempli d'une roche très paramagnétique, d'origine des volcans par exemple. Мы сделали такой эксперимент, взяли вот такую тоже маленькую трубу, наполнили ее изнутри какими-то парамагнитными металлами, например, это может быть вулканическая вода. Et par exemple, cet agriculteur, il avait des choux-raves dans un rayon de 60 mètres autour de la tour. Ces choux-raves étaient il y a 2 fois plus gros que ceux qui étaient plantés plus loin. Эксперимент был произведен вот с этой капустой кальраби, которая росла вокруг вот этой башенки на расстоянии 60 метров. И вот, соответственно, это та, которая прав. 60 mètres. Ouais, pour une tour d'environ 1,50 m de haut. À la distance de 60 mètres autour 60 mètres de cette turée. Oui. De cette turée. Да. Сколько метров? 60 вокруг башни. 60 вокруг башенки, сама башенка 1,5 метра. Да. Petite expérience dans un pot avec une petite tour, des radis, qui poussaient beaucoup. Маленькая башенка также, вот внутри нее, dedans, Il a aussi du basalte. Ou да, du... значит, да, тоже маленькая башенка, и вокруг нее посажена редиска. Она просто металлическая. Башенка, да. Ну и внутри нее вот вулканическая. C'est pas du fer, hein. C'est pas le ferromagnétisme, c'est du paramagnétisme. Je sais pas, c'est en parleur scientifique. Par exemple, là, on a pris souvent les roches paramagnétiques proviennent des volcans. Et là, on a mis 1 kg au mètre carré sur des haricots, là sur des carottes, et ça, c'est le témoin 100. Часто используется эта вулканическая пыль в качестве вот такого усилителя вот этого процесса. И на большой фотографии это абрикос, на маленькой это морковь. И, соответственно, ее туда положили с расчетом килограмм на квадратный метр. Et ils ont remarqué qu'au plus le sol est paramagnétique, au plus ça stimule la fertilité, les micro-organismes et la croissance des plantes. И она также стимулирует плодородность почвы и рост. C'est comme si ça fait un effet antenne avec le champ magnétique terrestre
et comme si ça l'amplifie localement. Эффект тот же, как вот от той металлической антенны, которая собирала энергию Земли. Так это ж изолятор, пыль-то. Это ж не металл. Как это вообще? Антенна из металла. То есть он изолирует от волн тогда этой пыли? Mais là, c'est pas du métal, là. Ouais. C'est ce que je me suis dit que si l'antenne elle était en métal, alors ça c'était logique. Et maintenant, si la poudre elle n'est pas métallique, donc comment ça se fait? Bah, au niveau physique, ça s'appelle le paramagnétisme. Физики это называется парамагнитным. Что он наводит там какой-то? C'est différent que le ferromagnétisme du métal. Donc ça attire les ondes. Ben ça, comment expliquer? Par exemple, le ferromagnétisme, quand on a du fer et on met dans un champ magnétique d'un aimant, il va devenir lui-même un aimant. Et quand on enlève la source du champ magnétique, il reste un aimant. Et quand en paramagnétisme, quand on enlève la source du champ magnétique, il redevient normal, il n'est plus un aimant. Assez compliqué à trouver. Если мы говорим о вот этой металлической конструкции, то когда она вступает в реакцию и заряжается, если потом убрать источник, она все еще остается заряженной, и она сама заряжает. Она сама источник. А если мы говорим вот о вулканической пыли, то когда источник уходит, она больше не заряжена. Нет, elle reste chargée, mais quelque temps. Donc, quand on enlève la source du champ magnétique, et puis, elle n'est pas la source elle-même. Elle n'est pas la source elle-même. Que du fer, quand on touche un aimant avec du fer, le fer devient aussi un aimant. C'est pas si... То есть там вторичное излучение возникает или что-то... И радиационная секундаire. On va continuer. Да, давайте продолжим, потому что еще... Une autre expérience. Une autre expérience. Ça, c'est les recherches de Georges Lakhovsky dans les années 20. Et lui, il a, par exemple, inoculé des plantes de géranium avec un cancer, et autour d'une plante, il a mis une boucle, un fil de cuivre ouvert en boucle. Да, вот был Жорж Лаковский, который проводил подобный эксперимент, он посадил тоже несколько растений, и вокруг одного из них сделал вот этот круг из медной проволоки и круг не замкнутый, он открытый. Et là, le géranium a continué à pousser comme s'il n'était pas malade. И растения до этого были немножко уже чахлые, больные, и в этой проволоке растения росло гораздо лучше. Et les boucles ouvertes en cuivre, ça fait un effet antenne qui fait que les plantes sont plus résistantes, elles tombent beaucoup moins vite malades. И вот этот эффект открытого круга, он создает эффект антенны, поэтому растения становятся более устойчивыми и лучше. C'était même utilisé au niveau médical dans les années 20, 30. Ils vendaient des bracelets, des colliers. В 20-30-е годы это было очень популярно, продавали вот по такому же принципу браслеты и шейные украшения. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien sur les plantes aussi. Ça, c'est une autre expérience où c'est un appareil où ils font des hautes tensions et hautes fréquences. Et ils font par exemple pendant quelques minutes ou une heure sur un pot avec des graines et on voit la différence de croissance entre le pot traité, on va dire, qui a subi ces hautes tensions et hautes fréquences que les plants non traités. Электрический прибор, который используется в том числе в медицине, суть была в том, что вот в этот кружочек из проводов вставляется горшок с зернами, и через какое-то время вот такой вот эффект. Il y a des appareils comme ça en médical aussi qu'on appelle des champs magnétiques pulsés, qui servent aussi à soigner. Используется, да, этот аппарат в медицине, который называется магнитное поле для пульсации. Et on peut comme ça traiter de l'eau aussi ou les semences directement des plantes. Также можно не вот землю с зернами, а, например, воду или просто сами зерна без земли.
Ça, c'est des recherches de Justin Christoflo. Lui, c'était un entrepreneur individuel dans les années 20-30 qui faisait de l'électroculture à grande échelle en France. Et déjà dans ce temps-là, il y avait le problème dans l'agriculture des pollutions, parce que là, il note sur le livre suppression des nitrates et autres engrais chimiques. C'était dans 1925 ce livre. 1925. В 1925 году Жюстин Кристофло занимался во Франции тем, что сейчас мы можем называть электрокультурой, то есть какими-то подобными исследованиями, в основном в довоенный период с 1918 по 1939 год, и вот ему принадлежит эта книга. Да, межвоенный период, ему принадлежит книга по вот, рассмотрению каких-то определенных влияний, в том числе химических, на растения. Lui, il a diffusé des milliers de types d'antennes d'électroculture de par le monde, beaucoup dans les anciennes colonies françaises et en France. Он во многие страны распространял вот эти антенны электромагнитные, например, в страны бывшей французские колонии. Mais aussi en Australie, Nouvelle-Zélande. Australie, Nouvelle-Zélande. Par exemple, là, on voit une ancienne photo de lui. Ça, c'est Justin Christoflo avec des poireaux immenses, hein, très gros. Это фото его самого, вот этого Жюстина Кристофлоса и лук-порей, который он вырастил. Et donc, qu'est-ce que lui faisait? Il enterrait des fils de fer galvanisés orientés nord-sud, environ tous les 2 mètres de distance. Он сажал в землю железные прутья, гальванизированные, на расстоянии 2 метра друг от друга по направлению север-юг. Et du coup, ouais, en 1,50 m à 2 mètres environ. Et après, au côté sud, il reliait avec une antenne type paratonnerre ou une antenne magnétique complètement enterrée. C'est en bas. Oui, c'était enterré. Ouais, celui-là était enterré, celui-là. Да, либо наверху этих прутьев был вот такой элемент, как мы видели на антеннах, да, который работал по принципу громотвода, либо внизу они объединялись вот такой вот штучкой, которая работала как антенна. Что такое гальванизированные прутья? Comment vous expliquez galvaniser? Ça veut dire que sur le fer, on met un peu de zinc pour protéger de la rouille. На железо мы добавляем немного цинка, чтобы защитить от Et donc, dans les années 20, c'était d'abord des antennes type paratonnerre, et à partir des années 30, il faisait plus ça, mais il enterrait un système. C'était un système qui était complètement enterré dans les années 30. В 30-е годы, к сожалению, вот система с антенной, она была менее популярна, чем та, с которой мы работали. Et après, dans les années 40, il y en a qui ont fait juste un aimant. Ils reliaient juste avec un aimant, mais bien orienté selon le champ magnétique terrestre. А в 40-е был случай, когда сделали всего один пруд, соответственно, вот с таким закрепителем, который рассчитан только на один пруд, но это тоже настолько было хорошо, правильно зафиксировано, что тоже хорошо работало. Dans un vieux livre en Allemagne, il est écrit que quand les rails des chemins de fer étaient bien nord-sud, ils devaient pulvériser 2 fois plus d'herbicides sur les rails pour éviter les mauvaises herbes que quand les rails des chemins de fer étaient dans d'autres directions. В одной из старых немецких книг написано, что когда, например, закладывали рельсы по направлению север-юг, вокруг них росло гораздо меньше сорной травы, чем если бы они были в другом направлении. Parce que quand on a des fils de fer nord-sud, ça fait comme un effet antenne avec le champ magnétique terrestre et ça amplifie la croissance. Потому что если мы имеем какой-то железный прут или просто полосу по направлению север-юг, она всегда функционирует лучше, чем любое другое направление, она активизирует электромагнитное поле. Alors moi j'ai aussi expérimenté ça. Par exemple, dans mon jardin, j'ai enterré 2 morceaux de fil de fer galvanisé que j'ai reliés à une antenne magnétique, à des aimants que j'ai enrobés de cire d'abeille. В своем саду Леник сделал вот такой эксперимент. Это прут тоже железный, оцинкованный,
И на его конце он сделал, Antenne magnétique. да, магнетизированную антенну на базе пчелиного воска. Par exemple là, ça c'est où j'ai enterré l'antenne et là où j'ai pas enterré. Et là on voit les pommes de terre qui sont bien plus grandes. J'ai planté exactement la même chose. Et là, plus petit, les aubergines aussi. Эксперимент с картофелем с баклажанами. Слева то, где была антенна, справа, где ее не было. Là, c'est un témoignage d'un client qui m'a envoyé ça, un radis qui était devenu énorme. Один из клиентов прислал Нику фотографию своего редиса, который вырос. Donc on voit que c'est très simple. C'est très simple à expérimenter. Эксперименты очень простые. Ça, c'est chez un contact au Brésil. Il a demandé, on peut manger céréales. Ah oui, oui, oui. On peut manger. Oui, oui, on peut manger. Bon. Après, on А devient... потом человек такой станет. Il y a des lieux dans le monde, par exemple des zones où il y a des roches très paramagnétiques, comme sur certains volcans, où les plantes poussent naturellement sans engrais, où il y a des légumes parfois géants. Il y a des zones comme ça en Alaska, et il y a des zones comme ça sur des îles volcaniques aussi. В мире очень много мест, где почва натурально уже обогащена тем, что нужно для роста растений. Как правило, это около вулканов, где очень хорошо растет трава, и даже некоторые выращивают овощи гигантских размеров, ничего в них не добавляют. Un exemple là, ici, il y a un fil, c'est au Brésil. Là, il y a un fil enterré sur cette ligne de bananier, et là, il n'y en a pas. Et on voit les bananiers là sont beaucoup plus petits que ceux-là. Фотография из Бразилии. Справа банановые деревья, которые растут с этой проволокой, и слева, которые без нее. C'est un exemple, ça fonctionne très bien sur les arbres. Où se place la source de l'électricité? Là, c'est juste l'aimant, le champ magnétique. Вот это маленький магнетический элемент. Là, on va amplifier le champ magnétique, on va pas mettre de l'électricité. Il n'y a aucune station électrique? Non, aucune station électrique. C'est le magnétisme terrestre qui est amplifié. C'est la station, c'est le magnétisme terrestre. Работает только магнетизм, никакого электричества, какого-то стороннего здесь не задействовано. Можно уточнить? Вот это утолщение, да, вот уточнить. Утолщение на конце? Да, вот как оно сделано? Это магнит, и сама вот база этого, это пчелиный воск. Ah, c'est un aimant que j'utilise. Какого деревья? Как сделано? La cire d'abord, la cire. c'est dit électrique. Oui, la cire, je mets autour pour encore améliorer les énergies. Mais ce serait trop compliqué à expliquer aujourd'hui parce que je veux encore vous montrer beaucoup d'autres choses. Я использую, да, пчелиный воск, чтобы как-то еще попытаться улучшить энергию. Mais déjà sans la cire, ça fonctionne. Но без воска, конечно, тоже работает, просто с воском. Внутри воска там есть проволока какая-то, магниты там что-то присутствует? Вот только проволока и магнит. J'en ai un avec, hein, je peux le montrer. C'est après peut-être. Oui. Нет. Ça, c'est l'autre type d'antenne. C'est aussi un gros aimant avec une plaque de zinc, une plaque de cuivre et un fil, vous voyez, qui fait une antenne, qui fait une spirale. Et ça, j'enterre tout autour du champ. Другой тип антенны – это вот такая пластина из меди или цинка. Внутри нее тоже магнит, и стоит вот тоже такая маленькая антенна, которая внутрь по спирали. Et j'enterre ça environ tous les 12 mètres autour d'un champ d'un hectare. Я закапываю их на расстоянии примерно 12 метров друг от друга на территории всего поля размером в гектар. Et un exemple là, j'ai eu des tournesols géants avec des têtes proches du record mondial ou record français. J'ai un de mes amis qui a eu
cette année le record de France de la plus grande tête de tournesol. Успели активизироваться. Ouais, avec les techniques d'électroculture. Вот такого размера вырос подсолнух после таких экспериментов, близок к рекорду Франции, а рекорд Франции установил друг Еника, который вырастил самый большой подсолнух, вот согласно вот этим. Et sans engrais, sans... Без удобрений, просто вот с этим. Ça, c'est par exemple un champ. Avec arrosage. Sans engrais, mais avec arrosage. Ah, lui, il n'a même pas arrosé, bah, il y a juste la pluie. Даже не поливал, только дождь. Là, c'est le champ de choux où j'ai mis les antennes, et ça, c'est le champ de choux témoin. Без... Наверху мы видим фотографию капустного поля, которые росли с антенной, и внизу, которые без них. Ça, c'était ma toute première expérience sur des grandes surfaces. Это был мой первый эксперимент на большой площади. Ça, c'est chez un maraîcher, par exemple, aussi des tournesols avec de très grandes têtes. Les carottes aussi sont devenues beaucoup plus grosses, aussi la rhubarbe est devenue aussi immense. Также видим мои другие эксперименты, подсолнух, морковь, которая стала больше, и вот женщины, это листья рябиня. Il y a eu dans le siècle passé, au début du siècle, beaucoup de recherches d'électroculture dans les pays du Nord, comme ici, Saint-Pétersbourg, Finlande. Pourquoi? Parce que la saison est courte et alors on cherche tous les moyens pour faire pousser plus vite. В начале прошлого века было много исследований на эту тему в северных странах, как, например, северная часть России или Финляндия. Почему именно там? Потому что лето короткое, и люди стараются в это время как можно больше всего попытаться вылезти из почвы. Ouais, ça marche aussi très bien sur les maïs. Vous voyez, ça c'est un champ de maïs avec les antennes. Et ça, Кукурузное поле слева с антенной, справа без нее. On peut aussi, après je me suis intéressé aussi aux effets des pyramides. Et il y a eu des recherches aussi scientifiques avec des pyramides en cuivre, et ça fait aussi une sorte d'effet antenne. On ne comprend pas encore tout à fait. Et quand on met les semences en dessous des pyramides, par exemple, ça peut être quelques heures jusqu'à quelques jours, ben on voit qu'ils germent plus vite, mieux ici. Я также интересуюсь экспериментами с пирамидой, внутри которой лежат семена, либо саженцы, и вне зависимости от того, сколько времени они там находились, это может быть несколько часов или несколько дней, но они растут в любом случае лучше. Donc ça c'est du blé, témoin et traité. Et il y a eu des recherches là-dessus en Russie aussi. И в России также проводились исследования конкретно на тему пирамид. Et ça c'est une technique très simple, facile à utiliser pour l'agriculture, qui peut donner des grands résultats. D'abord, le traitement de semences par cette pyramide. Et après, et puis, On les met en le plantage. Ouais. Sur le champ. Да, очень простая техника, чтобы использовать в сельском хозяйстве. Сначала мы как бы вот заряжаем, готовим семена, а потом вот так сажаем их в почву. Ça c'est une expérience. Au Guatemala, il y a des pyramides comme ça. Ça c'est la pyramide de Tikal. Et un chercheur a mis les semences de maïs pendant 1 heure là au-dessus. Et ça c'est les semences de maïs qui ont été 1 heure là-dessus, la germination des semences de maïs. Et ça c'est les semences témoins, le contrôle au voit. Пирамида в Гватемале, где вот здесь на самом верху в течение часа держали семена кукурузы. И внизу мы видим те, которые там были в течение часа, и наверху те, которые там были. Et, comment dire, ce qu'il a remarqué aussi, c'est que ça marchait le mieux quand c'est un temps orageux. И еще лучше это работало во время грозы. C'est comme les pyramides, ça va augmenter la tension électrique. Электрическое напряжение, исходящее во время грозы, увеличено за счет пирамиды. Disons que la tension électrique à la pointe, à la pointe de la pyramide là est la plus haute et la plus grande. Ben voilà, je vais tenter de faire.
Ça, c'est par exemple des témoignages hein, où des jardiniers ont mis leurs semences sous une pyramide avant de semer et on voit les résultats. Например, вот такие вот опыты с морковью и с редисом, когда семена держали под пирамидой. Encore une fois, la pyramide Maïa. Ah oui, oui. Maïa. Ouais. Voilà. Ah oui, on peut faire les pyramides de différentes matières. Maintenant, pour l'agriculture ou le jardin, ça fonctionne le mieux quand on fait en cuivre, par exemple. Je vais vous montrer une photo. Par exemple, là, on peut même faire des toutes petites pyramides, vous voyez, comme là. Ça, c'est en cuivre, en baguette de cuivre. Et vous voyez, ça, c'est des courges ou potimarron. Vous voyez, témoin. Et là, il touche nettement. Potimarron. Courge. Пирамиды делают наиболее благоприятные условия, они создают, когда сделаны из вот таких медных прутьев. Они могут быть даже очень маленькими, как вот, например, здесь. И вот справа мы видим, это тыква, которая росла вот под этой пирамидой. И внизу вот совсем маленькая, вот это, и большая по сравнению. Les limaces et les ravageurs vont d'abord manger ceux non traités que ceux... Да, и что примечательно, если растение находится под защитой вот этой пирамиды, его меньше поедают, например, какие-то насекомые и слизни. Ouais, j'ai fait un peu le tour. Ah oui. Et le locust, non, саранча. Le locust, саранча. Да, последний растительный секцию. Par exemple, ça c'est des choux chinois, ça c'est un contact chinois, ça c'est témoin et ça c'est traité. Témoin, traité. Пекинская капуста, которая также наверху и слева в ряду без пирамиды и внизу справа под ее влиянием. Donc, ouais, voilà. Donc, j'ai fait un peu le tour de la conférence. Et donc là, ça c'est différents livres. Et j'ai ici aussi quelques livres que je vais offrir à la bibliothèque. Il y en a un en français, c'est un livre qui est sorti en 2010, qui fait un peu un résumé sur l'histoire de l'électroculture. Et il y en a un de Justin Christoflo en français qui a été retrouvé en Australie, qui a été retraduit en français. Et je l'ai en anglais et en français que je vais offrir à la bibliothèque. Comme ça, si vous voulez apprendre le français tout en... Я также дарю библиотеке вот эти книги. Одна из них написана на французском, которая побольше, а другая, это автор ее как раз Жюстин Кристофло, которого мы видели, там один из тоже исследователей электрокультуры. Она написана на французском и на английском, на этом она была в Австралии. Il y a une petite conférence qui a été, ou ce que j'ai fait d'une demi-heure, qui est en anglais aussi. Voilà, que j'offrirai aussi. Я дарю часть видеоконференции, примерно длиной около полчаса, которую я проводила по-английски на эту тему. Et donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter avec les logiciels de traduction sur Internet, on arrive à communiquer. Если вы хотите получить больше информации, пожалуйста, пишите мне. Сейчас, когда у нас есть, например, Google переводчик, мы можем спокойно друг с другом держать связь. Et avec le temps, j'apprends aussi le russe, donc un jour, ce sera plus facile. Я учу русский, возможно, однажды наше общение будет проще. C'est une très belle langue et très intéressante. Очень красивый, интересный язык. Et Le français, c'est mieux. C'est aussi très intéressant, très joli aussi. Hein. Donc ça, c'est quelques livres qui m'ont inspiré, mais il y en a encore bien d'autres. Hein. Et après, si vous voulez mes coordonnées, là, ça c'est mon numéro de téléphone, mon email. Et ça, c'est un site internet ancien qui est accessible en Russie. Mais j'ai un deuxième site internet, mais
qui malheureusement n'est pas accessible en Russie pour des raisons d'hébergement dans d'autres pays. Вот здесь две ссылки на сайты. Первый старый, но он доступен в России. Второй новый, но, к сожалению, в России пока недоступен. Ben, c'est parce que je pense. Много запретов на интернет-ресурсы, к сожалению, Mais je vais, dans mes projets, dans les prochains mois, je vais faire un site en russe. В течение нескольких месяцев я постараюсь сделать сайт по-русски. Pour faire connaître ces techniques. Et la conférence, normalement, si le film a réussi, il est filmé et vous aurez aussi encore accès sur Internet. Donc j'ai aussi un compte Facebook, WhatsApp, YouTube, voilà, pour faire У connaître. меня также есть аккаунт в ВКонтакте, на Фейсбуке, у меня есть WhatsApp, есть канал на YouTube, чтобы распространять историю об электрокультуре. Et donc je suis dans la démarche vraiment open source, comme on dit, hein, donc, où j'explique le savoir, où je partage, où je ne garde pas les choses secrètes, parce que je pense que pour améliorer la société, c'est mieux d'être dans le partage ouvert. Après, pour vivre, c'est vrai que je vends des choses, mais on peut aussi faire soi-même si on veut. C'est comme un boulanger. On peut faire son pain soi-même, ou on peut aussi aller l'acheter chez le boulanger. У меня нет секретов. Я считаю, что чтобы чего-то добиться в какой-то технике, нужно поделиться этим, чтобы получить больше мнений, больше реакций. Это, например, как пекарь, который может испечь хлеб сам, а может пойти куда-то и попробовать какой-то другой. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était un grand honneur et un plaisir pour moi de vous faire connaître l'électroculture. Надеюсь, вам понравилась лекция. Мне было очень приятно ввести вас в мир электрокультуры. Et je pense qu'on est au début d'une grande Encore une fois, la gravure avant la grande révolution française. Ah oui. Au début. Ouais. Je peux vous envoyer le livre en PDF si vous voulez. Ah, ouais. Ouais. C'est parfait. Je peux vous envoyer le livre en PDF si Если vous хотите, он может вам прислать книгу в PDF-формате, если вы дадите ему свою почту. Il n'y a pas de courrier. Ah oui, ok. Et заряженной водой называют? Да. Да. Если хотите, теперь вот, пожалуйста, вопросы, реакции, мнения. Скажите, пожалуйста, вот у нас мне многие люди советовали томатный стебель расщепить его и проволочку медную вставить. Говорят, лучше растет. Не связано ли это вот, возможно, с этим чем-нибудь, с наводками какими-то? Alors, il y a beaucoup de gens qui conseillent de prendre une tige de tomate, de l'ouvrir et de mettre un fil de fer dedans. De cuivre ou de fer? Медный или железный? Нет, De cuivre. нет, проволочку просто не стебель. И потом посадить прямо так. И все лучше растет. Et si ça pousse mieux, si c'est Oui, pas si, ça c'est beaucoup fait en Italie, et ça c'est pour les ions de cuivre. Ça s'oxyde un peu, ça fait des ions de cuivre et ça a un effet bactéricide et contre les maladies fongiques. Техника широко используется в Италии, и дело в том, что ионы меди, они немножко обеззараживают и лишают растения вот этих бактерий ненужных, поэтому растения меньше болеют. А электрическая электрокультура здесь ни при чем? Donc il n'y a pas d'électroculture, c'est Non, juste les ions. Ouais, dans cette application-là, c'est juste pour les ions de В cuivre. данном случае просто ионы меди работают. Mais il y en a, il ne faut pas forcément ouvrir la tige, hein, on n'est pas obligé de blesser la plante, on peut aussi mettre juste un fil autour de la tige en contact et ça suffit. Проволоку не обязательно открывать стебель, разрезать, чтобы не портить растение, а можно просто вокруг него обмотать эту медную проволочку. Mais comme un ressort de faire un
Спираль сделать. А для чего спираль? Для электричества все-таки? Нет, для того, та же самая реакция будет. То есть Ну, это что- просто ионы меди, Чтобы которые, они не то что как бы обеспечивают рост, они просто обеззараживают. Они имеют бактерицидные эффекты, поэтому растение меньше болеет, а значит лучше растет. Значит, медный таз держать в квартире очень полезно. Не знаю, и накрываться ими. не знаю, распространяется ли это на людей. Il y a encore une application très intéressante que je n'ai pas dit, mais c'est sur les abeilles. Quand on met 2 aimants sur une ruche d'abeilles, il y a beaucoup moins de mortalité, ils se portent beaucoup mieux par le champ magnétique des aimants. Если, например, говорить об эксперименте с пчелиными ульями, мы ставим 2 магнита с обеих сторон по одному, и тогда пчелы живут дольше. Ouais, ça, il y a beaucoup moins de, parce qu'il y a un gros problème de mortalité des abeilles dans le monde, et on a remarqué qu'avec des aimants, c'est pas moi qui ai inventé ça, ça a été découvert il y a déjà bien une dizaine d'années, que c'est comme si ça protège les abeilles, ils sont plus résistants, plus forts. Да, это не изобретение Ника, это было открыто несколько десятков лет назад, но действительно, поскольку сейчас есть проблема с тем, что пчелы очень рано умирают, в этом случае они собирают меда на 50% больше, и они становятся более устойчивыми вот к этой внешней среде. Тут какая-то закономерность должна быть. Магниты-то специальные должны какие-то быть? Les aimants, ils sont spécifiques ou juste... Pour ça, c'est juste des petits aimants. C'est un peu comme les aimants qu'on met sur les frigos, des magnets. Ça ne doit pas être très fort. Абсолютно простые, да. Un aimant, il fait par exemple, comme ça, les plus simples, il fait facilement 1500 à 3000 Gauss. Et le champ magnétique terrestre, il est à 0,5 Gauss. Donc c'est déjà 1000 fois plus fort que le champ magnétique terrestre. Магнитное поле Земли выделяет 0,5 вот этих единиц, а сам маленький вот этот магнитик даже на холодильник от 1500 до 3. То есть реакция его абсолютно колоссальная по сравнению вот с натуральным ресурсом. Ouais, l'idée est de juste amplifier un peu le champ magnétique. Да, то есть его основная вот эта миссия, вот эта магнитная, она именно в том, чтобы как-то улучшить, подкрепить то природное магнитное поле, которое уже вот есть само по себе. Voilà. Merci beaucoup. Спасибо. Смотрите, магнитное поле и все вот эти поля влияют на растения непосредственно, или все-таки они влияют как-то на воду, а вода потом на растения? Les ondes magnétiques, ils influencent les plants eux-mêmes ou l'eau qui est dans les plantes ou qui est dans le sol qui, en son tour, influence déjà les plants. Ou ce sont les plantes directement qui sont influencées. On a vu que dans l'électroculture, il y a beaucoup de techniques différentes. Après, il faudrait voir ça, chaque technique à part. Mais il y a dans certaines techniques, on peut penser que c'est probablement à travers l'eau. Dans d'autres techniques, c'est directement la plante. Une plante est faite de 99% d'eau en volume et en masse environ 70% d'eau. Да, и то, и другое возможно. Есть разные техники, потому что если само по себе растение на 80% состоит из воды, мы этого тоже не можем исключить. On parle encore, c'est complexe. Еще вопрос. Смотрите, так сложилось, что ко мне вчера принесли, ну, не фильтр это называется, а устройство, которое электролизирует воду. То есть там электризует, там положительный и отрицательный. И вообще-то в наших сказках есть еще живая и мертвая вода. Вот как это связано? И может быть вот такая электризованная вода влиять на растения? Может быть, эта электрокультура как-то электризует воду, которая внутри rastения? И все там становится... Bon, hier, il y a quelqu'un qui a apporté un appareil qui électrise l'eau. Il chasse l'eau de l'électricité. Il y a le pôle
charger de l'eau, uniquement de l'eau. Oui, il y a énormément de techniques avec l'électricité, le magnétisme sur l'eau qui ont des effets différenciés. C'est un sujet, on peut faire une conférence que là-dessus. Отдельная совершенно тема влияния вот этого электричества на конкретно на воду. Ну да, там просто поля, здесь уже внутри как бы электричество. Un exemple, j'ai une étude scientifique que j'ai trouvée de Russie où ils arrivent avec des simples aimants, ils mettent autour d'une canalisation d'eau et quand l'eau passe à travers le champ magnétique, quand les aimants sont mis dans certaines directions, ça va désinfecter l'eau, tuer toutes les bactéries et garder l'eau désinfectante pendant environ 1 heure après. C'est pendant l'électrisation et avec un aimant dedans. Il n'y a pas d'électricité, c'est que avec les champs magnétiques. А, d'accord. Да, были эксперименты, например, когда есть магнитное поле, есть магнит, и это дезинфицирует воду, и ее таковой сохраняет в течение нескольких часов. Et quand ils mettent les aimants dans une autre direction, alors ça fait l'inverse, alors ça stimule les bactéries. А если магнит повернуть другой стороной, тогда это стимулирует бактерии и происходит обратный эффект. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de désinfecter l'eau sans produits chimiques. Да, это интересно, потому что это означает, что можно как-то заразить воду и, соответственно, ее обеззараживать без химикатов. Вопрос, есть ли статистика, например, лет за 10, то есть вот это вот, ведется ли статистика, да, ну, допустим, за период 10 лет, да, там же бывают разные это самые урожайные, вот неурожайные, да, как этот метод противостоит вот различным природным условиям? Oui. Par exemple, dans des conditions normales, il y a des années où la récolte est bonne et celles où la récolte reste à souhaiter. Est-ce qu'il y a des statistiques pour, par exemple, une dizaine d'années, quand on compte quelles étaient les récoltes avec les techniques d'électroculture, comme où c'est toujours pareil, c'est toujours génial, ils sont grands et bien, où il y a quelque chose qui les influence, donc comment les résultats de l'électroculture, ils vont avec les influences naturelles. Donc, au début du siècle, et encore maintenant, en fonction des techniques, parfois on a aussi des mauvais résultats, et en fonction des techniques, ils ont aussi eu parfois des mauvais résultats et parfois des bons. Et avec le temps, ça s'est amélioré, ils ont pu comprendre mieux comment arriver aux bons résultats. Mais alors, est-ce que les bons résultats d'électroculture dépendent de bon temps, par exemple? Oui, il y a des techniques, par exemple, qui sont très influencées par rapport à un temps électrique, par exemple, quand il y a un orage. Et que s'il n'y a pas ça, l'appareil ne fonctionne pas, on va dire. Après les orages, les résultats sont très bons. Статистика не ведется, но всегда замечено, что после грозы результаты лучше. Mais ça dépend des techniques. Après, il y a aussi des recherches qui mettent en adéquation, en relation, l'activité solaire magnétique et les récoltes sur Terre en moyenne. Et au plus il y a d'activité solaire, au plus les années de grosse activité solaire, c'est les années où il y a les records de récolte sur la planète. Есть определенная статистика исследований, когда сопоставляют урожай и уровень солнечной активности. И в те годы, когда солнечная активность выше или превышена, рекордный урожай. Les années où l'activité solaire est le plus bas, c'est aussi les années où il y a le plus de problèmes dans l'agriculture. Et les techniques d'électroculture, ça va amplifier justement ces énergies magnétiques aussi solaires et autres. Et donc du coup, on a des meilleurs résultats en général. Солнце усиливает магнитную энергию еще больше. У меня такой вопрос. Есть ли, по вашему мнению, влияние человека на растения? У меня такой был случай, у нас керамика в доме,
И она очень сильно выросла. Мама моя сказала, что ты эту гадость держишь. Через час мне дочь говорит: мама, смотри. Да, нагнулась Рай. Вот, бабушка ругала, и она вот такая. Я говорю: подожди, сейчас мы ее похвалим, ты хорошая, молодец, немножко пролила водой. Через час она стала опять. Есть ли влияние биологическое, в частности человеческое, на Есть. Selon vous, juste votre opinion, est-ce qu'il y a une certaine influence de bioénergie humaine sur les plantes? Par exemple, la madame, elle décrit une histoire quand elle avait une fleur à la maison qui grandissait très très bien. Et une fois, il y avait quelqu'un qui a dit: mais pourquoi tu aimes cette fleur? Parce qu'elle est horrible. Et dans une heure, la fleur, elle devient mauvaise. Et puis elle dit: bah d'accord, on va la ressusciter. Elle l'a arrosée, elle a dit que c'est une très belle fleur. Et voilà, c'est revenu. Oui, je suis totalement convaincu de ça aussi. J'ai une expérience comme ça, j'avais un petit rose sur ma table et une personne négative est venue un après-midi et la plante était presque morte en un après-midi. Да, я абсолютно уверен, что эта энергия существует, это связано. У меня был похожий случай, у меня на столе стояла роза, и однажды пришел не очень хороший человек, и она вообще чуть не погибла, не засохнувшись. Это все через воду. Il y a une expérience facile à faire que presque tout le monde peut faire. Vous avez différents tournesols, par exemple, vous semez, et au-dessus d'un tournesol, vous souhaitez qu'il soit plus grand, et vous faites comme ça, mais sans toucher le tournesol. Есть определенный эксперимент, вы сажаете несколько подсолнухов, и над одним из них вы каждый божий день говорите, какой он красивый, и желаете ему скорее. Pendant quelques minutes, vous souhaitez, vous faites comme ça des Но не mouvements, трогайте. et à d'autres, vous comprimez, mais sans toucher, pour comprimer, et 2 semaines après, l'un va être comme ça, et l'autre. Другой постоянно ругаете, но тоже не трогайте, только словесно, только энергетикой. И через 2 недели, как правило, виден результат, что тот, кого хвалили, он вырос. Но это через воду. Нет, а бывает, кого ругают, он наоборот вырастет. Что ты не растешь? Il y a eu des recherches en Inde sur l'effet de la prière sur des champs dans l'agriculture. В Индии практикуется метод молитвы над полем. Et ils ont pu comparer, par exemple, 2 champs traités de la même façon, mais l'un avec des prières positives, que ça pousse bien, que les plantes se portent bien, qu'on les soigne bien, et l'autre neutre. Et ils pouvaient avoir jusqu'à 30% de différence И de то есть они croissance. экспериментировали не с отдельным растением, а с целым полем, с 2 полями, одно из которых хвалили, а другое просто не трогали, и разница была 30%. Смотрите, несколько доводов. Первое. Раньше люди садились и что делали? Молились. Есть такие исследования. Говоришь над водой, ну вот японский, я не знаю, там Ямамото или что такое. Говоришь Гитлер, воду потом замораживают, там вот эти снежинки, которые всякие разные, они аккуратные. Говоришь любовь и благодарность, снежинки все вот, то есть влияет на воду. И слова, когда сажаешь семена, если сажаешь и говоришь, опять ничего не получится вообще, у тебя не вырастет ничего, точно не вырастет. А когда сажаешь и говоришь, и думаешь, какое красивое растение вырастет, точно так и вырастет. Но все через воду. Вода имеет память. На Руси, я пока сам этим не занимался, я не верил, да? А на самом деле при сельскохозяйственных выращивании каких-то растений, да, это имеет большое влияние фазы Луны. Да? Вот, какую фазу ты посадил, да? Если посадил там рост, они растут. Пока сам не занимался, я не верю. Действительно, фаза Луны в России очень влияет, очень сильно, да? Посаженное растение не в свою фазу, да, оно обычно меньше. Вот проводились ли какие-то эксперименты по поводу связанных с Луной, да? En Russie, il était toujours très populaire de planter des plantes en accordance avec la phase de lune. Et donc, si la plante n'a pas son propre phase, alors c'est raté. Est-ce qu'il y avait des expériences
sur ce sujet-là, comme, comment ça fonctionne? Est-ce que ça a une influence? Ah oui, oui, oui. En France, dans la science officielle, ils ne veulent pas trop reconnaître ça, mais dans le milieu des jardiniers, fait aussi attention à ça. J'ai trouvé des vieux documents d'expérience qui expliquent ça et qui montrent plusieurs essais. Et j'ai remarqué, par exemple, avec la pyramide, si maintenant je plante un rang de carottes à un jour bon, selon la lune, et un jour après, je ressème un autre rang de carottes à un mauvais jour, ben, j'ai remarqué que les effets sont amplifiés, l'effet négatif ou positif, dans la pyramide. Et globalement, avec les techniques d'électroculture, j'ai remarqué que c'est amplifié. C'est comme si on va amplifier toutes ces influences cosmiques et Если говорить о, например, эффекте пирамиды, то те семена, которые были под пирамидой, сначала посадили один ряд моркови в хорошую фазу Луны, и потом на следующий день другой уже в плохую. И результат был очевиден. Вот. И всегда есть какой-то определенный синтез вот всех этих факторов, которые влияют на уровень урожая. Очевиден насколько? На сколько процентов? Une fois, il veut savoir combien de pourcentage. Ça, je ne sais pas, c'était un petit essai dans mon jardin. Что важнее, плодородная почва или фаза Луны? Qu'est-ce qui est plus important, le sol fertile ou la phase de lune? C'est deux paramètres qui influencent. Pour moi, il n'y a pas un plus important que l'autre. C'est des paramètres différents en plus qu'on peut optimiser. Да, это разные совершенно параметры, которые нельзя сравнивать, но их можно оптимизировать, чтобы они... Что сначала начали? Почву плодородную или Луну сварить? Один уточняющий вопрос. Морковь была посажена в пирамиде вне фазы Луны, да? Нет. Она все равно была лучше, чем морковь, которая без пирамиды, да? Вот это. La carotte qui a été plantée après la pyramide, mais un mauvais jour, c'était toujours mieux que la carotte un mauvais jour sans pyramide. J'ai pas fait attention. On va dire que j'ai vu qu'il y avait une différence, que c'était amplifié dans la pyramide, mais j'ai pas mesuré, donc je peux pas dire. Mais un exemple, dans le calendrier lunaire, il y a aussi des moments où c'est très négatif, où il ne faut pas semer ou pas. Et un jour, un étudiant qui a fait beaucoup d'expériences de germination a mis des graines dans la pyramide à ces moments très négatifs et il l'a sorti à ces moments et semé, et là il avait des résultats négatifs comparés. Да, один студент проводил эксперимент, он специально выбрал день, в который абсолютно, согласно лунному календарю, нельзя сажать, специально в этот день заряжал семена в пирамиде, и результаты были отвратительные. C'était lors des nœuds lunaires, c'était il y a 2 jours dans le mois, comme ça environ, où c'est très négatif. Et là, l'effet de la pyramide était négatif au lieu de Да, и тогда эффект пирамиды усилил вот этот негативный эффект, вызванный фазой. Donc ça peut être important de faire attention à la lune quand on travaille par exemple avec les pyramides. Спасибо, это очень интересно. Je pensais, les orages sont très forts et très intensifs en Afrique. Alors on peut utiliser d'abord cette méthode les orages, oui, mais les orages en Afrique, c'est vrai, autour de l'équateur il y a plus d'orages. Очень спасибо. Большое спасибо. Les orages sont en Afrique très forts. Oui, mais ils génèrent des ondes Schumann et ceux-là, on va les retrouver sur toute la planète, même d'un orage en Afrique. Et ça va aider toute la planète. Après, le phénomène orageux, c'est le phénomène le plus extrême, mais
quand il y a du vent, par exemple, il y a aussi plus d'électricité dans l'air que quand c'est un temps calme, par exemple. Ouais. Ah, c'est pour dire qu'il n'y a pas que l'orage, il y a aussi des phénomènes électriques quand il n'y a pas d'orage. Да, все равно экономические вот эти факторы, они работают даже вне грозовой Ну, еще вопрос, или уже тяжело? Pour une question, c'est déjà сложно. Ah non, c'est pour vous, c'est plus surpris parce que... Вот все-таки еще раз про натуральное растение растет в натуральных условиях. Мы что-то делаем не совсем натурально, мы увеличиваем эффект, он становится делать каких-то ненатуральных. Остается ли растение натуральным в этот момент? То есть как еще, как на качество растения, вот его можно есть там, ну вот как он все-таки не влияет? Les méthodes qu'on utilise, toutes vous avez mentionné, ils sont un peu artificielles, disons. Donc c'est pas naturel, c'est ce qu'on fait par nous-mêmes. Donc ça fait, c'est quelque chose qui vient de l'autre côté. Comment ça influence la qualité du produit? Est-ce que le goût? Ah, c'est pour ça que j'avais montré l'expérience avec l'antenne où il y avait plus d'huile essentielle et plus de matière. En général, il y a plus de goût et plus de qualité. Стебель был толще, листья были плотнее, поэтому консистенция была лучше. Après, dans l'électroculture, il y a deux grands groupes de techniques. Il y a des techniques où on va utiliser de l'électricité artificielle et des techniques comme ceux que j'ai présentés où on va faire des sortes d'antennes qui vont amplifier les champs magnétiques et l'électricité naturelle. Ouais. Да, обычно, если мы все равно говорим про électricité которое идет извне, l'électricité naturelle, ça comme ça. Il y a des groupes de techniques où on va utiliser l'électricité artificielle comme d'une batterie, du réseau, des machines. Et c'est une autre chose. C'est autre chose. Вот это вот электричество, которое у нас вокруг нас, это все равно другое. То есть то, что делается в рамках электрокультуры, оно все равно не имеет никаких проводов или еще чего-то. То есть оно просто фокусирует то, что и так есть. Вот, то есть оно больше становится. Ну да. Так, на вкус не абсолютно, да. Не, на вкус это ладно. Остается отравиться можно? Нельзя. Ну, пока никто не отравился, да, все очень рады. Знаете, еще, вот у меня на даче просто линия электропередачи идет, и я под ней. Это как вообще? Очень интересно. À la campagne, il y a une ligne d'électricité juste en haut de quelques végétaux, quelques légumes que le monsieur plante. Est-ce que ça peut influencer? Parfois, on peut aussi avoir des effets négatifs de l'électricité artificielle, par exemple de micro-ondes, c'est en général négatif, hein, ou de haute tension des lignes à haute, ça peut parfois aussi avoir des effets négatifs. Hein. Donc on peut toujours faire du bien ou du mal en comment on utilise. Hein. Такой 50/50, потому что искусственное электричество обычно для человека вредно. Линии электропередач и микроволновка не есть хорошо, поэтому тут исключительно опытным путем. Вообще-то специально он этого не сделал. Если только вот так получилось, можно это поисследовать. En général, avec l'électricité artificielle générée par des machines, on a plus de risques d'avoir des effets négatifs que si on utilise des techniques passives, hein, des techniques où on va amplifier l'énergie naturelle. Да, и вот это искусственное электричество подразумевает больший риск отрицательного эффекта, чем натуральное. Да. Ну и последний вопрос. Хорошо поговорили. А что сделать надо в моей теплице теперь? Поставить рамки пирамиды. Нет, подождите. Он же все объяснил. Совет. Вот моя теплица, она относительно севера-юга уже стоит. Я не могу там на север проложить эти, как бы,
Ну, поставьте вот эту медную штучку, чтобы рассеять. Пирамиды. Да, пирамиды можно. Какую пирамиду? Ну, испробовать очень хорошо. Вот с этой медной, вот с этим набалдашником я так и не понял, что за набалдашник, честно говоря. Это воск, в который вставлен магнит. Воск просто держит магнит. Да, А магнит какой? Да любой магнит. Вообще любой. Абсолютно без холодильника. Так, и что, его зарыть в землю, от него пустить этот провод? Нет, его положить просто нужно. Рядом с Рядом Россией? они же посажены, как вот эти вот грядки, и на дорожках лежит вот этот провод. Соединенный с этим магнитом. Ну да. Merci beaucoup. Merci. Спасибо. Pour votre très bonne traduction. Merci. Ouais, merci beaucoup. Спасибо. Donc, on dit большое спасибо. Большое спасибо. Votre présentation en Belgique, Ghent, Oui, ça c'est où j'ai étudié, où j'ai fait mes études à Gand. Mais sinon, j'habite en Alsace, en France. Ah, en Alsace, en France. Vous habitez la France. Voilà. Alsace-Lorraine. Voilà, ouais. Alsace-Lorraine. J'habite à 1 heure de Strasbourg. Les anciens territoires allemands. Voilà. En fonction des guerres, c'est une fois en Allemagne, une fois en France. Après une guerre en Allemagne, après autre guerre en France, et encore une fois Теперь подарок. Значит, генеральный редактор этой газеты. Газета называется «Природные замедления». Я почему оставался? Натурально это или не натурально? Это подарок, чтобы изучать русский язык на примере газеты. Вот я написал про природные Monsieur, замедления. c'est un rédacteur en chef de ce journal et donc il vous fait un cadeau pour apprendre le russe dans avec ça. Большое спасибо. Le titre de ce journal. Природные земледелия, c'est l'agriculture naturelle. Ah oui, c'est très. Et son public, c'est les jardiniers ou c'est l'agriculteur, c'est. На обложке это все кто? Это руководители клубов природного земель для садоводов. Ce sont les gérants des clubs de l'agriculture, comme des petits potagers. Ah oui, oui. Вот это все телефоны в разных городах. Сейчас расскажу. И телефоны в разных городах у нас. Мы просто дружим все клубами. Donc ça, c'est coordonné, c'est ça? Вот это ваш данные. Как с Ну, вами? это я визит Да, туда pour vous, il vous donner une carte de visite. Oui, oui. Вот, а здесь 70 городов. Город и Il y a телефон. 70 villes dans le journal. Здесь же через телефон все. Ah oui. Там разные ребята работают. Извините, вы могли бы написать в этот журнал про эту встречу? Хотя бы несколько Можно слов. сфотографировать, да. Да. Une photo? Ah oui, oui, oui. Ah, je vais prendre deux. Ну, мы как раз вот так. Ah oui. Я вам просто Ah даю. oui, ah merci. Раз, два, три. 1, 2, 3. Oui, très bien. Ah, une photo avec mon appareil. А, и еще теперь сидите. Да, конечно. Извините, расскажите, откуда вы узнали? Потому что мы старались вообще привлечь не только тех, кто изучает французский язык. Мне написала ваша девушка, вашего вот ВКонтакте. ВКонтакте. Да, мне было дано задание найти Она группу просто ВКонтакте. читает, видно, написала. Вот, и я пришел, потому что